हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रैयान और स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। और ये कह सकता हूँ कि इस ईयर का सबसे, आप समझ लो, ये सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि मतलब क्या ही बताऊँ कि मेरिट लिस्ट आ गया और आप सबको इंतज़ार है कि मतलब कितने यूआर अलॉटमेंट होंगे, क्या होंगे, कौन से कैटेगरी रैंक पे क्या क्लोज जाएगा, ओबीसी वाला क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो, ओबीसी वाला यस, ओबीसी ए एंड बी का, ओबीसी ए का अगर आपने मेरा ओबीसी ए और बी वाला जो इससे जस्ट पहले वीडियो बताया ना, तो उसमें मैंने वो सिनेरियो आपको बताया था कि देखो ओबीसी ए का मैं कोशिश करूँगा वो क्लिप दे दूँ कि ओबीसी ए का लो जा सकता है ओबीसी बी से भी, ठीक है, क्योंकि उनका मतलब दो चीज़ है, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, जो कि अगेन मैंने वहाँ पे बोला था, क्योंकि कास्ट इंटरचेंज हो रहा है तो स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। ये देखो, आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे देखो, इस ईयर सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट देखो, ओबीसी के लास्ट ईयर कितने थे, 628 थे, इस ईयर कितने हो गए, 719, मतलब बढ़ गए। हर साल जो वो चीज़ कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और ओबीसी के जो 947 थे वो घट गए। तो इवन दो ये गैप कम का, पहले देखो ये ऑलमोस्ट समझ लो आप 350 स्टूडेंट्स का गैप है और यहाँ ऑलमोस्ट 100 से भी कम का गैप है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो गए, आपके मतलब कंपीटिंग स्टूडेंट्स मोर हो गए, और सीट्स देखो ओबीसी ए का ज़्यादा है। तो मैंने ये चीज़ उस वीडियो में बोला था कि ये हो सकता है, और वही हुआ। देखो, जनरल वाले केस में येस थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया वो, क्योंकि अगेन क्योंकि देखो ओबीसी ए बी में ना सब ये देख रहे थे कौन सा कास्ट इंटरचेंज हुआ, लेकिन ये भी देखो बहुत सारे कास्ट ना रिमूव कर दिए गए, वो जनरल कर दिए गए। अब ना जो ना ए में रहे ना बी में रहे, तो वो क्या हो गया, वो जनरल हो गया। तो इसके वजह से जनरल में भी वो चीज़ देखने को मिला, जैसे लाइक मैंने बोला था यस कि हाँ, मैंने 43-44 के तक बोला था, ठीक है। वहाँ पे हुआ कि हाँ, ड्यू टू डेट कन्वर्जन वो अब क्या हो जाएगा, वो 40 के तक क्लोजिंग होगा। तो वो 3-4 हज़ार का ना वो गैप आ गया। बाकी देखो, जो मैंने ओबीसी ए बी का बोला था वो काफ़ी सिमिलर है, एससी का भी जो बोला था वो काफ़ी सिमिलर है। अगेन देखो, ईडब्ल्यूएस बहुत जन बोल रहे थे कि 25,000 जाएगा, सॉरी 50,000 तक जाएगा, बहुत बढ़ेगा, सब बनाते। मैं क्या बोला था, अनप्रेडिक्टेबल है, वो कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, क्योंकि वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, जो नहीं पता कितना कम प्रूव हुआ, किसके ईडब्ल्यूएससी है, ये वही बता पाएंगे जो मतलब हर जितने डिस्ट्रिक्ट है उनके एसडीओ वो उनके पास ही डेटा रहता है। जो अब वो देखो ईडब्ल्यूएस का आगे चल के आप लोग देखोगे 1.1 लाख, लास्ट ईयर 100,592 में राउंड 1 क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, और इस बार शायद 1 ऐसे में क्लोजिंग होगा 1.1 लाख। तो ये हो गया जनरल का। देखो, और जनरल वाला भी आपको देखना पड़ेगा, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा, इस मतलब इस वे से बताऊंगा, जैसे लास्ट ईयर मैंने प्रेडिक्ट किया था ना, मेरिट लिस्ट आने के बाद सेम वे से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, सब कुछ सिनेरियो लेके कि कितने यूआर अलॉटमेंट होंगे, किनका क्या होगा। और जो स्टार्टिंग वाले देखो, जैसे मैं ये दिखा रहा, ये जो ऑल इंडिया रैंक, पता नहीं ये लोग क्यों पार्टिसिपेट करते हैं। देखो ये 529, मैंने ये शायद एम्स ले भी लिया होगा, तो पता नहीं ये लोग क्यों फिर स्टेट में लेते हैं। इससे क्या होता है ना, स्टेट रैंक है, देखो ये जितने ना आप समझ लो 4K तक, देखो 4K तक, 4.5K तक आप देखो इनको एम्स मिल जाता है। तो ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, इनका तो फिर कुछ ये रहा नहीं ना, ये पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत लोग होते हैं जो लास्ट ईयर में मैंने बताया था कि लेते नहीं है, बस पता नहीं क्यों ये कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, बहुत लोग लिटरली मेरे को यही बोलते हैं कि दादा तुम्हें बंगाली थे क्या, मतलब वीडियो नहीं बनाते हो बंगाली में, और एक लास्ट कमेंट में भी था। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं बहुत पहले से सोच के रखा था, या अभी मैं आ रहा था, जो मतलब मेरे टेलीग्राम में वो जानते हो कि मेरा फीवर है, तो मेरे आइज़ वाइज और फेस से लग भी रहा होगा, तो मेरा फीवर था तो उसके वजह से ना मैं घर गया हुआ था। मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ, जस्ट अभी पहुँच रहा हूँ। एक लड़के से मैंने टेलीग्राम में फ़ोन में बात भी कर रहा था, तो मैं ट्रेन में था, तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, ऐसी मूड में आया, तो चलो बंगाली में करते हैं, क्योंकि ये समझ लो ये लास्ट ही वीडियो रहेगा, जिसको कॉलेज मिल जाएगा ऑब्वियसली, मेजोरिटी को तो कॉलेज मिल जाएगा, राउंड 3 वाले ही बाकी देखेंगे। तो चलो कोशिश करते हैं, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है। बंगाली हो नहीं, मेरे को बंगाली आता है, मेरा सेकंड लैंग्वेज बस बंगाली था, ठीक है। तो शुरू को अच्छी वीडियो थे, और मेजोरिटी देखो सब वेस्ट बंगाल में, तो बंगाली समझ आता होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखे नहीं আমরা स्टेट कोटा वेस्ट बेंगल सीट्स कत আছে 3084, ঠিক আছে। একটা জিনিস মনে করবে যে 25টা জিএমসি আছে, ঠিক আছে, 25টা জিএমসি, আর একটা এমস আছে সেটা আলাদা, কারণ সেটাতে এমসিসি কাউন্সিলিং আছে। এবার ডিস্ট্রিবিউশন অফ সিটস, এটা কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্ট, তো অনেকজন নেগলেক্ট করে যায়। আমি অনেকবার বলেছি যে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক অত সিগনিফিকেন্ট নয়, সেম স্টেট র্যাঙ্ক সবাই এখন আমার টেলিগ্রামে যোজন মেসেজ করে সবাই স্টেট র্যাঙ্ক বলে, এটাও ইনসিগনিফিকেন্ট। কারণ দেখো ইডাব্লিউএস কেউ একজন আছে, সে হয়তো 4000 স্টেট র্যাঙ্কে পেয়ে যাবে, ওবিসি অত র্যাঙ্কে পাবে না, জেনারেল অত র্যাঙ্কে পাবে না, তো স্টেট র্যাঙ্ক ইনভ্যালিড। কোন জিনিসটা একদম ভ্যালিড আছে সেটা হচ্ছে ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক, মানে আমি যদি ওবিসি বি আছি বা আমি যদি এসসি আছি, তো আমার এসসির মধ্যে কেমন আমার র্যাঙ্ক আছে সেটা, আমার এসসিতে যেমন 600 কত সিটস আছে, 646 সিট আছে, ঠিক আছে। এবার আমার হয়তো র্যাঙ্ক আছে, স্টেট র্যাঙ্ক আছে 5000, কিন্তু আমি 646-এর মধ্যে লাই করি, তাহলে আমি সিট পেয়ে যাবো ইররেসপেক্টিভ অফ আমার স্টেট র্যাঙ্ক কি। এবার কেউ একটা ওবিসি ক্যান্ডিডেট আছে, তার স্টেট র্যাঙ্ক 2000,
কিন্তু তার মানে ওবিসি এ সিটস আছে 299, আমরা আগে ওটাও ডিসকাস করবো। 299 সিট আছে, ওর হয়তো স্টেট র্যাঙ্ক 2000 আছে, এসসি থেকে অনেক বেশি, কিন্তু হয়তো ওর ওবিসি এ র্যাঙ্ক হচ্ছে 3050 বা 3060, তো পাবে না। তো ওই জন্য স্টেট র্যাঙ্কটা মানে ইনভ্যালিড। তো র্যাঙ্ক আমরা কিভাবে, আমরা ক্যাটেগরি র্যাঙ্কে কত কম্পিটিশন থাকবে সেটা আমরা সিট হিসেবে দেখবো। যেমন বললাম ওবিসি এতে 299 সিট, তো যার 299 র্যাঙ্ক আছে ওবিসি এতে ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক, সে নিশ্চয়ই সিট পাবে, সে তার যাই র্যাঙ্ক হোক। জেনারেলি 1296 সিটস আছে, এবছর 2টো সিট কম হয়েছে, একটা আরজি কারে কম হয়েছে আর একটা মনে হয় জলপাইগুড়ি না কোথায় একটা কম হলো, ঠিক আছে। ওবিসি এতে আবার 299 সিট আছে, তার 10% রিজার্ভেশন। ওবিসি বিতে 215 সিট, আমি 215 কেন বলছি, 205 আছে লেজিট, আর 10টা যেটা ইএসআই যোগ আছে, তো সেটা সেন্ট্রাল ওবিসি সিট, কিন্তু সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট স্টেটে পার্টিসিপেট করে, তো ওবিসি এ আর বি তারা পেয়ে যায়, ঠিক আছে। যারা ওবিসি এ বা ওবিসি বি যারা করে তারা পেয়ে যায়। আগে বছর কি ছিল, 10টাই সিট ওবিসি এরা পেতো, কারণ তাদের কম্পিটিশন আর পারফরমেন্স ভালো হতো। এবার ওবিসি বি ভালো করেছে, তো তাদের মধ্যেও করতে পারে। ইডাব্লিউএস আগেন 303 সিটস আছে, যেটাতে 4টে ইএসআইসি আছে, মানে 299 প্লাস 4 করতে পারো, ঠিক আছে। 10% রিজার্ভেশন। এসসিতে 2টো সিট বেড়েছে, আগে 245 ছিল, এখন 645 ছিল, এখন 647 হয়েছে। এসটিতে 174 সিটস, ঠিক আছে, 6%। পিডাব্লিউডি বলছি না, অনেকজন কি করছেন এখন পিডাব্লিউডিতে এখন থেকে কাউন্ট করে নিচ্ছে স্টেট র্যাঙ্ক, না, পিডাব্লিউডি রাউন্ড 3-তে কনভার্ট হয়, আর এখন থেকে যোগ করে লাভ হবে না, কারণ রাউন্ড 2 আর রাউন্ড 3-তে অনেকেই ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করে। তুমি দেখবে রাউন্ড 2-তে এমন একটা মানে 20,000 র্যাঙ্ক আছে, 21,000 র্যাঙ্ক আছে, তাদের হয়তো তারা ডেট ইস্যু আছে বা রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেনি বা সার্টিফিকেট রেডি ছিল না, এনসিএল রেডি ছিল না, তো তারাও ফ্রেশ ঢোকে। তো এখন থেকে স্টেট র্যাঙ্কে প্লাস পিডাব্লিউডি সিটস অ্যাড করে কোনো লাভ হবে না, ঠিক আছে। সিট অ্যালটমেন্ট মেকানিজম যেটা আমি তোমাকে বোঝাচ্ছিলাম, যে যত সিটস আছে তোমার ক্যাটেগরিতে সেটাই তোমার কম্পিটিশন, অল ইন্ডিয়াতে কম্পিটিশন নয়, স্টেট র্যাঙ্কে কম্পিটিশন নয়, ঠিক আছে। যেমন জেনারেলে 1296 আছে, জেনারেলটা আমি শেষে বোঝাবো কারণ তুমি বুঝতে পারবে। একটা জিনিস দেখো, ওবিসি এতে দেখো 299 সিট, যেমন তোমাকে বোঝালাম যে ওবিসি এতে তোমার যদি 298 র্যাঙ্ক আছে বা 299 র্যাঙ্ক আছে, তোমার যতই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক হোক, যতই স্টেট র্যাঙ্ক হোক, যতই মার্কস হোক, তুমি শিওর শট পাবে। তো ওবিসি এ 299 যেটা সিটস আছে সেটা ভ্যালু হচ্ছে ওবিসি এর জন্য, ঠিক আছে। সেম এসসি দের 647, এই সিটটা আর কেউ নিতে পারে না, এই 647 শুধু এসসি ক্যান্ডিডেটসের মধ্যে আছে, ঠিক আছে। ওবিসি বি অ্যাপ্লাই করতে পারে না ওই সিট জন্য, ওবিসি এ অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, এরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, এরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ওই সিটটা, ঠিক আছে। সেম ওবিসি বিতে যে সিটস আছে কেউ অন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, কিন্তু জেনারেলে যা সিটস আছে সেটা আনরিজার্ভ, মানে সবই অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ঠিক আছে। আনরিজার্ভ মানে জেনারেলরাও কম্পিট করবে যাদের কাছে রিজার্ভেশন নেই, এবার এসসিরাও কম্পিট করতে পারবে, ওবিসি বিরাও কম্পিট করতে পারবে, ওবিসি এরাও কম্পিট করতে পারবে, এসটিরাও কম্পিট করতে পারবে, সবাই অ্যাপ্লিকেবল। ওই জন্য এই 129 ওবিসি বিদের জন্য 299 প্লাসও অ্যাড হয়, কারণ কয়েকটা ইউআর অ্যালটমেন্ট হয়, যেমন এমসিকে বা পিজিতে তারা মনে করো কারো র্যাঙ্ক আছে 6000, ঠিক আছে, সে এমসিকে পেতে পারে, কিন্তু তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ, সে চাইলো যে আমি মুর্শিদাবাদ নেবো। এটা লাস্ট ইয়ার হয়েছিল, একটা যে স্টেট র্যাঙ্ক ওর কয়েকটা কেমন ছিল 100-এর মধ্যে ছিল, সে শিওর এমসিকে পেতো, কিন্তু সে মুর্শিদাবাদ নিল, ঠিক আছে। তো মুর্শিদাবাদ ও অফ করলো, তো এর অ্যালটমেন্ট ইউআরে যাবে, ঠিক আছে। তো এখানে একটা জেনারেলের সিট কম হয়ে যায়, আর গেস করো এটা ওবিসি এর জন্য, তো এই ইউআর সিট পেলো আর ওবিসির এটা সিটটা ভ্যালিড হয়ে গেলো। এটা অনেক ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেন করেছি, ওই জন্য এখানে এক্সপ্লেন করছি না, ডাইরেক্ট আমরা ভিডিওতে আসবো। তো ওই জন্য জেনারেলের 1296টা বলবো না, অনেক ইউআর অ্যালটমেন্ট কেটে যেটা কটা সিটস থাকবে জেনারেলের কম্পিটিশন সেটা আমরা শেষে দেখবো। ওই জন্য ওবিসি এতে কি আছে, এক্সট্রা অ্যালটমেন্ট, যেমন দেখো লাস্ট ইয়ার 303 সিট ছিল, তো 303 অব্দি সিলেকশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 360 ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক, 360 ওবিসি র্যাঙ্ক অব্দি সিলেকশন হয়েছিল, ঠিক আছে। কেন? কারণ মাইনাস করে দেখবে 313 ছিল 10টা নিয়ে, তো 47 ইউআর অ্যালটমেন্ট হয়েছিল, উপরের দিকে 47 এমন ছিল যে ইউআর এর সিট পেয়েছিল, ঠিক আছে। তো ওই অনুযায়ী অনেক সব এটাতে হয়, শুধু এসটি ছাড়া আর ইডাব্লিউএস এ কয়েকটা হয়, আর সেই সব সিট মাইনাস কোথায় থেকে হয়ে যায়, জেনারেল থেকে হয়ে যায়, ঠিক আছে। যেমন লাস্ট ইয়ার 1296 এ জেনারেলে 1251 অব্দি জেনারেল সিলেকশন হয়েছিল, মানে কত সিট হলো 40 কয়েকটা সিট ছিল, 40 সামথিং সিট না ইউআর অ্যালটমেন্টে চলে গেছিলো, ঠিক আছে। তো জেনারেলের কম্পিটিশন ওই জন্য একটু কম হয়ে যায়, আর বাকিদের রিজার্ভেশনে একটু বেনিফিট হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবার আমরা কয়েকটা রেজিস্ট্রেশন উপর দেখবো যে এবছর লাস্ট ইয়ার অনুযায়ী, যেমন লাস্ট ইয়ার বললাম তো 1251 স্টেট র্যাঙ্কে ইউআর ক্যাটেগরি র্যাঙ্কে শেষ হয়েছিল, ঠিক আছে। আর এটা স্টেট র্যাঙ্ক ছিল ইউআরদের 1890, লাস্ট ইয়ার যেটা রাউন্ড 1 ছিল এটা স্টেট র্যাঙ্ক ছিল। আমি এই ভিডিওতে যা যা বলবো সেটা রাউন্ড 1 নিয়ে বলবো, ঠিক আছে, রাউন্ড 3 অব্দি না। লাস্ট ইয়ার 2023-এ
1890 অবধি হয়েছিল, আর 1251 ইউআর ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক, ঠিক আছে। 1296 অবধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যত মাইনাস করে হবে 1298 ছিল, হ্যাঁ মনে পড়লো 1298 সিটস ছিল আগে বছর, এবার দুটো কম হলো, তো 47 তোমার ইউআর অ্যালটমেন্ট হয়েছিল, ওই জন্য 47 সিটস কম্পিটিশন থেকে বেরিয়ে গেছে, তো 1251 র্যাঙ্ক অবধি হয়েছিল, ঠিক আছে। এবার কত হবে সেটা আমরা ডিসকাস করব এই ইয়ারের পারফরমেন্স নিয়ে ভার্সেস লাস্ট ইয়ার, ঠিক আছে। তো বলছি নাম্বার অফ রেজিস্টার্ড স্টুডেন্ট, দেখো জেনারেল লাস্ট ইয়ার 4593 ছিল, ঠিক আছে, এবার ইমপ্রুভ হয়েছে 5000 সামথিং। ওবিসি এতে 947 ছিল, এবার রিডিউস হয়েছে, দেখো ওই জন্য ওবিসি এর কাট অফতে দেখবে 50,000 অবধিও যেতে পারে, ঠিক আছে। ওবিসি বিতে 628 ছিল, আর এই বছর ইনক্রিজ করেছে, মানে ওবিসি বিদের কম্পিটিশন ইনক্রিজ হয়েছে, ওই জন্য দেখবে যে ওবিসি আগে বছর কি ছিল, ওবিসি এর কাট অফ একটু হাই থাকতো, ওবিসি বি লো থাকতো, এই বছর ले लेना। अब मेरे को एडिट करना पड़ेगा, मतलब ये प्री रिकॉर्डेड है। अच्छा रिकॉर्डिंग জেনারেল ইডব্লিউএস এর আগের বছর 575 ছিল, এই বছর 772 হয়েছে, মানে দেখো ইডব্লিউএস কম্পিটিশন বেড়েছে, সিট সেম রয়েছে, ঠিক আছে। এসসি 1935 ছিল, আবার এসসি দেরও মানে নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস ইনক্রিজ করেছে, প্রায় সবাইতেই, শুধু ওবিসি এতে ডিক্রিজ করেছে, ওই জন্য ওবিসি এর র্যাঙ্কটা দেখবে জেনারেল আগে এখন অবধি যখন থেকে নিট হয়েছে, যখন থেকে ওবিসি আছে, জেনারেল যারা জানে ওবিসি আর জেনারেলের একদমই ডিফারেন্স থাকতো না, মানে 1 মার্কস 2 মার্কস এরকম থাকতো, ঠিক আছে। কিন্তু এই বছর দেখবে অনেকই ডিফারেন্স থাকবে। এসটিদের দেখে নাও, তো লাস্ট ইয়ার 9000 সামথিং ছিল, এবছর 10,000 আছে। এবার মেন জিনিস হচ্ছে যে ইউআর অ্যালটমেন্ট প্রসেসটা, এটা বুঝবে। আর্লিয়ার কত ছিল আনরিজার্ভ ক্যান্ডিডেট উইথিন 1298, ঠিক আছে। 1298 সিট র্যাঙ্কটা দেখো টেকনিক্যালি কেমনভাবে অ্যালটমেন্ট হওয়ার কথা, আগে জেনারেল অ্যালটমেন্ট হয়, তারপরে রিজার্ভেশনের অ্যালটমেন্ট হয়, তো সেই অনুযায়ী আমি চলি। তো 1 থেকে জেনারেলের কত সিট 1296 সিটস আছে, ঠিক আছে। তো আগে 1 থেকে 1296 অবধি জেনারেলি অ্যালটমেন্ট হওয়ার কথা, কিন্তু 1890 কী করে ওদের লাস্ট ইয়ার হয়ে গেল, ঠিক আছে। এটা হয় যে মধ্যেখানে ইউআর অ্যালটমেন্ট হয়, যারা ভালো করে পারফর্ম করেছে তাদের সিলেকশন, ঠিক আছে। তো ওটা দেখবো যে লাস্ট ইয়ার 1298 যেটা র্যাঙ্ক ছিল লাস্ট ইয়ার, স্টেট র্যাঙ্ক বলছি এটা, ঠিক আছে, স্টেট র্যাঙ্ক, সেটার মধ্যে কটা ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক ছিল জেনারেলে, সেটা ছিল 889, মানে মাইনাস করবে, তো 409 এমন স্টুডেন্ট ছিল 1298 মধ্যে যারা রিজার্ভেশন ছিল, হয়তো কয়েকজন ওবিসি এ ছিল, ওবিসি বি ছিল, সেটাও লিখে দিয়েছি যে 196 ওবিসি এ ছিল, 107 ওবিসি বি ছিল, এই সবগুলো 1289 মধ্যে ছিল। তো এরা মানে যদি বর্ডার লাইন কলেজ সিলেক্ট করতো তো এরা ইউআর অ্যালটমেন্ট পেতো। এই বছর যদি দেখবো 12986 লাস্ট ইয়ার থেকে 2 সিট কম হয়েছে, তো এখানে জেনারেল ক্যান্ডিডেট বেশি, এই ব্যাপারটা বুঝবে। এই বছর ইউআর অ্যালটমেন্ট একটু কম হওয়ার কথা, লাস্ট ইয়ার যেমন 1251 ছিল, এবছর কয়েকটা কম হবে, বেশি ডিফারেন্স থাকবে না, কিন্তু 1251 থেকে বেশি অবধি সিলেকশন যাবে, ঠিক আছে। কারণ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যেটা, এটা 933, লাস্ট ইয়ার অনেক কম ছিল, তো দেখবে তোমার 50 স্টুডেন্টস, সেটাও একটা মানে কয়েকটা সিটস ক্যারি করবে, ঠিক আছে। এবার দেখে নাও, তো 360, লাস্ট ইয়ার 409 ছিল জেনারেল সিটসের মধ্যে, আর এই বছর অনেক কম হয়েছে রিজার্ভেশন, মানে জেনারেল ক্যান্ডিডেটস ভালো পারফর্ম করেছে, ঠিক আছে। তো ইউআর অ্যালটমেন্টগুলো কম হবে, কারণ লাস্ট ইয়ার রিজার্ভেশনের ভালো পারফরমেন্স ছিল, এবার জেনারেল আনরিজার্ভদের ভালো পারফরমেন্স। আগেন দেখো ওবিসি বিদের কম হয়েছে, লাস্ট ইয়ার 196 ছিল উইদিন 1298 র্যাঙ্ক, এবছর শুধু 134। ওবিসি বিতে একটু বেড়েছে, আগেন কম্পিটিশন বেড়েছে আর ট্রান্সফার হয়েছে, তো 107 থেকে 130 হয়েছে, ইডব্লিউএস ঘটেছে 50, ওই জন্য দেখবে যে ইডব্লিউএস এর র্যাঙ্কটাও এ হবে। এসসি বেড়েছে 32 থেকে 47 হয়ে গেছে, আর এসটি একজনই আছে যে 1298 মধ্যে আছে, মানে 898 সামথিং এরকম স্টেট র্যাঙ্ক ছিল, একটা এসটি ছিল। এবার ক্যাটেগরি ওয়াইজ আমরা জেনারেল লাস্ট অবধি যাবো, কারণ তোমরা বুঝতে পারবে ইউআর অ্যালটমেন্টটা পুরো এভরি ক্যাটেগরিটা তুমি ডাইরেক্ট স্কিপ করতে পারো, কিন্তু তুমি বুঝতে পারবো না ভালো করে যারা জেনারেলের জন্য এসেছিলো, ওই জন্য একটু বেশিক্ষণ লাগবে না, 3-4টে ক্যাটেগরি আছে সেটা বুঝে নাও, তখন জেনারেলে বেশি ভালো করে বুঝতে পারো। দেখো ওবিসি এ থেকে শুরু করি, লাস্ট ইয়ার কত স্টেট র্যাঙ্কে ক্লোজ ছিল 2124, আগেন এটা ইনভ্যালিড, স্টেট র্যাঙ্কটা ছেড়ে দাও। ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক দেখো 360 ছিল, আর টোটাল নাম্বার অফ সিটস এই বছর কত আছে 299, ঠিক আছে, 299 সিটস আছে যেটা কম্পিটিশনে থাকবে। এবার দেখো যদি কোনো ইউআর অ্যালটমেন্ট হয় না, এটা হবে না, শিওর ইউআর অ্যালটমেন্ট হয়, কারণ দেখো ওবিসি 134 স্টুডেন্টস ভালো পারফর্ম করেছে, কয়েকটা তো পাবে, শিওর পাবে, ঠিক আছে। যদিও আমরা ধরি, কেন ধরছি এটাও আমি বুঝিয়ে দেবো, যদিও ধরি যে ইউআর অ্যালটমেন্ট হবে না, তাহলে 299 ওবিসি এ মিনিমাম তো সে পাবেই পাবে, ঠিক আছে। তো এবার যদি লাস্ট ইয়ার ধরি, যে লাস্ট ইয়ার অবধি চলি, তো এই 3টে সিনারিও আমরা টোটাল প্রত্যেক ক্যাটেগরিতে ডিসকাস করবো, যে যদি ইউআর অ্যালটমেন্ট না হয়, যদি লাস্ট ইয়ার ওর অবধি হয়, আর এই বছর কি হতে পারে, ঠিক আছে। এই 3টে জিনিস ডিসকাস করলে হয়ে যায় প্রত্যেক ক্যাটেগরি। তো যদি আমি কোনো ইউআর অ্যালটমেন্ট না ধরি, তো 299 ওবিসি এ ক্যাটেগরি র্যাঙ্ক অবধি শিওর পাওয়া, সে তার যতই মার্কস হোক, তার যতই র্যাঙ্ক হোক, সে তো পাবে, কারণ এই যে 299 সিটস আছে এটা অনলি ফর ওবিসি এ, ঠিক আছে, আর যারা রেজিস্টার করেছে তারা পাবেই।
আর একটা কেস দেখবো আমরা লাস্ট ইয়ার কততে হয়েছিল ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক 360, আর এই বছর কি হবে তো ওটা ডিসকাস করি। দেখো যদি লাস্ট ইয়ারটা দেখি, এটা এই যে পিডিএফটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তো এই যে স্ক্রিনশট আছে এটা এই বছরের আছে, ঠিক আছে, তুমি চেক করতে পারো। 299 816 রেজিস্টার করেছে এই বছর ওবিসি এতে, 299 র্যাঙ্কে দেখবে তো 46779, ঠিক আছে। নো ইউআর অলটমেন্ট, এটা ইম্পসিবল হবেই হবে। কিন্তু আমি এই সিনারিওটা কেন ডিসকাস করলাম, অনেকেই ইউটিউবে দেখবে না বলছে যে 45K তে ওবিসি পাবে না, এটা কমপ্লিটলি বলে, এটা আমি একদমই বলছি যে 46779, কারো যে কেউ যদি ওবিসি এ আছে 46778ও থাকলে 110% গ্যারেন্টি তুমি পাবে, কারণ এত সিট তুমি যদি ফিল করো, চয়েস ফিলিং করো আর তুমি সিট পারো তো 100% তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। যারই ওবিসি এ থেকে র্যাঙ্ক 46779 থেকে কম আছে, মানে 45K 44K, তারা 100% পাবে, 110% পাবে, ঠিক আছে। এবার যদি লাস্ট ইয়ার ধরি 47 ইউআর অলটমেন্ট হোক, 360 ক্যাটাগরি র্যাঙ্কে কত র্যাঙ্ক আছে 52532, লাস্ট ইয়ার অবধি হবে না। কেন, আবার আমি রিজনটা এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। দেখো ওবিসি এরটা অনেকই কম্পিটিশন কম হয়েছে, লাস্ট ইয়ার 196 ছিল, 128 নেই, এই বছর দেখো অনেক 60 জন কম হয়েছে। তো সেই অনুযায়ী যদি আমি বলি ইউআর অলটমেন্ট তো হবেই হবে, তো 47 হবে না, আমার মনে হয় 25 থেকে 30 অব্দি হবে, হয়তো কয়েকটা 5টা বেড়ে গেলো বা 5টা ঘটে গেলো, কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার কথা। এবার ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক আমরা ডিসকাস করে নিই, 325 330 অব্দি ফার্স্ট রাউন্ডে বলছি, আমি যা বলবো সব ফার্স্ট রাউন্ড নিয়ে, ঠিক আছে। 325 থেকে 330 যদি আমরা দেখি তো 325 ক্যাটাগরি র্যাঙ্কে আবার দেখো 49875 হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটা রাউন্ড 1-এর কাট অফ হবে আমার অনুযায়ী ওবিসি এতে। আর যদি আমি 330 ধরি তো 50224, এটা হবে রাউন্ড 1 ওবিসি এ, ঠিক আছে। ওবিসি বিতে চলি, अगेन স্টেট র্যাঙ্ক দেখে নাও লাস্ট ইয়ার, ক্যাটাগরি র্যাঙ্কটা দেখো 236, ঠিক আছে, মানে 31 ইউআর অলটমেন্ট হয়েছিল, ঠিক আছে, 31 ইউআর অলটমেন্ট লাস্ট ইয়ার হয়েছিল। একটা কেস আমরা দেখবো যেটাতে নো ইউআর অলটমেন্ট, মানে তারা কনফার্ম পাবে, এই র্যাঙ্কটা কনফার্ম পাবে, ঠিক আছে, নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। একটা দেখবো লাস্ট ইয়ার, আর একবার দেখবো যে যেমন ওবিসি এতে দেখলাম আমরা কয়েকটা, আমি বলছি যে কয়েকটা ডিক্রিজ করবে কারণ ওদের পারফরমেন্স ডিক্রিজ হয়েছে, ওবিসি বিতে ইনক্রিজ করবে কারণ দেখো ওদের পারফরমেন্সটা বেশি হয়েছে ভালো, দেখো 107 থেকে 130 হয়েছে। আবার দেখবে তাদের মানে নম্বর অফ স্টুডেন্টসও বেড়ে গেছে, যেমন টোটাল রেজিস্টার্ড স্টুডেন্টস দেখো 628 থেকে 719, মানে 100 প্রায় বেড়ে গেছে, ওবিসি এর দেরটা ঘটে গেছে। এই সব নিয়ে ক্যাটাগরি নিয়ে डिस्कशन करते हैं, ठीक है सर। तो भाई फिर बता दो, बंगाली में कोई मिस्टेक होगा ना तो जज मत करना भाई, मैंने ज़िंदगी में कभी बंगाली में वीडियो नहीं बनाया, ठीक है भाई। पता चला कुछ मिस्टेक हो गया तो कमेंट्स में तुम लोग भरने लगे मेरे को, वो सब मत करना, ठीक है। कुछ है तो मैं एडवांस में सॉरी बोल दे रहा है, ठीक है। यूआर अलॉटमेंट भाई क्या बोलूँ, बनाऊँ या रहने दो भाई, डर लग रहा भाई कि मेरे से मिस्टेक हो रहा है, कुछ हिंदी कर देते हैं, ठीक है, जो बोला समझ लो भाई, मिस्टेक हुआ तो सॉरी, हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है भाई, मेरे जितने बंगाली दोस्त हैं मैं सबसे बंगाली में ही बात करता हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं ओबीसी बी पे, देखो लास्ट नो यूआर अलॉटमेंट हुआ जो कि इम्पॉसिबल है, होगा ही होगा, बट फिर भी देखो 40639 जो 205 कैटेगरी रैंक है भाई, इतने वाले कंफर्म हो जाओ कि मिलना ही मिलना है, कंफर्म मिलना है, ठीक है। जो 39 वाले हैं ओबीसी भी कंफर्म मिलना है, 40638 है, 40639 वाला भी तुम श्योर हो जाओ कि तुमको मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ 100 जितना जीरो लगाना % मिलेगा, अगर चॉइस फिलिंग की ऑब्वियसली तब, ठीक है। लास्ट ईयर देखो 31 यूआर अलॉटमेंट, उस बेसिस पे देखोगे तो 45011 रैंक आ रहा है, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग इस ईयर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अगेन कंपटीशन बढ़ा है। लास्ट ईयर देखो 47 यूआर अलॉटमेंट हुए थे ओबीसी ए में, क्योंकि उनका कंपटीशन कट थ्रोट था। इस ईयर ओबीसी बी में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं बट बढ़ेगा, 35 to 45 इस रेंज में होगा। तो कैटेगरी रैंक 245 से 250 देख लो, तो देखो क्या रैंक है 240 कैटेगरी रैंक पे ओबीसी बी का 45331 सॉरी, और मैक्सिमम एंड में देखोगे 47595, तो इसके बीच में रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा पता है ये क्या हो जाएगा 40, मतलब +-5 कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा +-5 कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। EWS का आ जाते हैं भाई, स्टेट रैंक देखो जो कि अगेन इम्प्रॉबेबल है। कैटेगरी रैंक देख लो, सिर्फ 10 ही यूआर अलॉटमेंट हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, ये देख लो 10 ही यूआर अलॉटमेंट हुए थे। और अगेन 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे, एक कि अगर कोई यूआर अलॉटमेंट नहीं हुआ, एक जो लास्ट ईयर का होगा और इस ईयर का एक्सपेक्टेड है। अगर लास्ट ईयर का सिनेरियो देखें कि कोई यूआर अलॉटमेंट नहीं होगा, जो कि थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल है, तो कट ऑफ होगा 105527, मतलब इसके अंदर और इस रैंक वाले EWS 100% तुम्हें मिलेगा। और अगर लास्ट ईयर के मुकाबले देखोगे 10 यूआर अलॉटमेंट तो 119122। अगर मेरे को लगता है ना कि इस ईयर भी होगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि EWS वाले है नहीं, देखो अगर हम लोग वो लिस्ट देख ले जो हमने कंपैरिजन किया तो देखो EWS थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग 10 ऐसा यूआर अलॉटमेंट होगा, +-2 कर लेना, ठीक है। उस हिसाब से देखोगे तो सिमिलर सेम रैंक पे, मतलब 1.1 लाख तक EWS का MBBS हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं
अरे ये जनरल का, हाँ एससी पे आ जाते हैं। ठीक है, एससी का देखो लास्ट ईयर 676 पे हुआ था, 645 सीट्स है। ठीक है, तो 647 है सॉरी, इस ईयर 2 इंक्रीज़ किया है। ठीक है, अगेन एक आरजी कार और एक कोई कॉलेज में इंक्रीज़ किया है। और ये देखो ये जो सब कैलकुलेशन है ना, ये मैंने मैनुअली काउंट किया, तो हो सकता है 1-2 सीट मतलब बड़ा है, एससी का 2 बड़ा हो सकता है कि 3 बड़ा हो। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा देख लेना। यूआर अलॉटमेंट अगेन इम्पॉसिबल है। स्टिल क्या होगा 1-5, देखो बहुत जन पूछ रहे हैं ना मेरे को, लिटरली कल एक मेल आया था, भाई तुम लोग मेल भी करने लगे, टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो मेल करोगे? भाई वो सब मत करो भाई, मेरा फीवर है समझो थोड़ा सा, मैं खुद कोशिश करना चाहता हूँ। अब तक जितना भी किया भाई मैंने, जो है मेरे टेलीग्राम में वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई मेरी, और लिटरली लिखते हैं कि हाँ भाई आप मोर देन करते हो, बट थोड़ा सा भाई मेरे को भी समझो भाई, फीवर था मेरा। ठीक है, तो 1.57 के अंदर जितने वाले हो कंफर्म हो जाएगा। एक मेल था मेरे को कल, अंकन या पता नहीं कोई एक लड़का था, वो पूछ रहा था कि भैया मेरा 1.56 है, डर लग रहा है। तो भाई तुम डरो मत, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उतने सीट्स वाले को तो देना ही देना है। ठीक है, लास्ट ईयर का 27 यूआर अलॉटमेंट देख लेते हैं, 1.61 लाख पे जा रहा है। ठीक है, मेरा अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब सेम ही रहेगा समझ लो ऑलमोस्ट, क्योंकि एससी का उतना कुछ फ्लक्चुएट नहीं किया है। ठीक है, 25 से 30 यूआर अलॉटमेंट होगा, 665 670 कैटेगरी रैंक तक। राउंड 1, ठीक है, राउंड 3 मत समझना, राउंड 3 का अलग सिनेरियो भाई, वहाँ पीडब्ल्यूडी सीट्स आता है, 25-30 सीट्स ऐसे इंक्रीज होता है, तब अलग देखेंगे। और अभी से मत करो क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है अलग हर एक राउंड में। ठीक है, 670 कैटेगरी रैंक पे देखो 1.61 लाख है, और 670 पे देखोगे तो अगेन देखो इनका कट थ्रू चलता है भाई, 1.6 ऐसे ही। अच्छा नहीं, दोनों सेम हो गया क्या? रुको रुको रुको, ये थोड़ा सा वो पीडीएफ एडिट करने में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, 1 पॉइंट वो तुम्हारा शायद 59 ऐसे 1.61 लाख के बीच में रहेगा। ठीक है, फॉर राउंड 1। एसटी के लिए देख लो लास्ट ईयर 178, देखो जितने सीट्स है उतने, इनका कोई यूआर अलॉटमेंट होता नहीं, हर ईयर का ही रहता है। शायद कभी अगर बाय मिस्टेक जैसे वो 898 स्टेट रैंक वाली का अगर हुआ तो एक ही यूआर अलॉटमेंट होगा और होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो स्टेट रैंक है वो शायद 2000-3000 में, तो उनका यूआर अलॉटमेंट कंफर्म नहीं होगा। तो 178 है, दोनों सिनेरियो देख लेते हैं। लास्ट ईयर 178 स्टेट रैंक पे, इस ईयर क्या है 5.8 लाख। अगेन मैंने बोला था कट ऑफ प्रेडिक्शन में कि एसटी का 6 लाख के अराउंड क्लोज जाता है। ठीक है, वही रहेगा सिमिलर। अब आ जाते हैं मेन जो तुम लोग इस वीडियो के लिए आए हो, जनरल। ठीक है, ये क्यों समझा, क्योंकि अब तुम क्लियर हो कि क्या यूआर अलॉटमेंट है, अगर नहीं यूआर अलॉटमेंट हुआ तो क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग सब कुछ तीनों केस कंसिडर करेंगे। यूआर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो मतलब यूआर अलॉटमेंट किसी का नहीं हुआ तो यूआर, मैं तो खुद चाहता हूँ भाई अगर यूआर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो जनरल वाले लोगों का फायदा है, क्योंकि ज़्यादा सीट्स बढ़ जाएंगे। बट हो जाता है यार, एटलीस्ट पता है गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए। स्टेट रैंक देखो लास्ट ईयर क्या था 1890, कैटेगरी रैंक देखो 1251। इस ईयर 2 सीट्स डिक्रीज हुए। ठीक है, एक आरजी कार में कंफर्म है और एक कहीं पे डिक्रीज हुआ है। 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला सिनेरियो देखो कि लास्ट ईयर का कैटेगरी मतलब नो यूआर अलॉटमेंट हुआ तो 1296 जितने सीट्स है उतना कैंडिडेट्स को मिल जाना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अगेन अगर फिर भी देखोगे तो कट ऑफ 41। देखो ये चीज़ है, देखो कुछ कमेंट्स में किसी को गलत बोलने का जरूरत नहीं है, बहुत यूट्यूब चैनल है जो अभी भी बोल रहे हैं कि 41K या 42K पे में भी ऐसा हो सकता है। नहीं भाई, कैसे होगा तुम बताओ, 42 पे कैसे होगा? तुम खुद सोचो कि अगर कन्वर्ट नहीं हुए सीट्स तब भी 41.4 है, 44 ये नहीं होगा। कल मेरे को पूछ रहे थे बहुत जन कि भैया आपने थंबनेल में 39.5 के क्यों दिया, मैं वो समझा दूंगा, बट समझो फॉल्स होप अब क्यों दे रहे हो भाई तुम लोग, जब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आप लोग के सामने है। जनरल में देखो लास्ट ईयर का सिनेरियो देखोगे 47 यूआर अलॉटमेंट हुए थे, तो उसके हिसाब से देखोगे 39 मैंने इसी के अकॉर्डिंग बोला था 39.533। ठीक है, इस बार देखोगे तो सिमिलर टू लास्ट ईयर होगा। ठीक है, अगेन मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब 1251 बोल रहा हूँ ना, तो शायद 1260 तक में भी आपका हो सकता है। ठीक है, बट होगा तो जरूर, क्योंकि देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो 889 था। ठीक है, 1298 के अंदर, इस ईयर 933 है, ज़्यादा का गैप नहीं है, 33+7 मतलब 44 स्टूडेंट्स का गैप है। मान लो उनमें से कुछ का भी अगर समझ लो ना 50% 50 नहीं 20% का भी हुआ ना, तो कुछ तो एक तुम्हारा होगा ना, 8-9 सीट का गैप होगा। अगेन देखो जैसे 20% अगर तुम्हारा समझ लो होता है, अब ये मत बोलना कि ये इतना ये होगा, बहुत ये होता है यूआर अलॉटमेंट, ऐसा नहीं कि सबको होता रहता है, हर कॉलेज में मैक्सिमम 1-2 ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं इनका अगर मैं 20% भी पकड़ूँ, ये कितना का गैप है, 44 का है, 44 का अगर मैं 20% मतलब 1/5 करूँ तो देखो 8-9 का गैप है, 8-9 स्टूडेंट। तो मैं वही बोल रहा है, लास्ट ईयर 1251 था तो 1260 तक जा सकता है। ठीक है, तो 1251 का अगर हम लोग देखेंगे तो 1251 पे कितना रैंक है, अगेन 39.5 के है, और देखो अगेन मैंने 5-7-8 बढ़ा के देखूंगा तो 40.5 के ऐसे तक है, तो राउंड 1 का यही जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो था, और जिनका जो अच्छे रैंक में लाई कर रहे हो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, चाहे आप SC हो, ST हो, EWS हो, OBC है, OBC भी, जिनको कॉलेज मिल रहा है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, वेल डिजर्व, वेल अर्नड, आपका हार्डवर्क ये गया। और जिनका नहीं हुआ
जो बॉर्डर लाइन में, जो जस्ट बिलो बॉर्डर लाइन में, होपफुल रहो, तुमको कॉलेज मिल जाएगा। और जो थोड़े से प्रॉबेबल है कि उनका नहीं होगा, तुम देखो मतलब मैं पर्सनली ना, मैं खुद 3-4 साल रिजेक्ट हुआ था। बहुत क्लोज से जो मेरे टेलीग्राम में जानते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स, सेकंड में 15 मार्क्स, थर्ड में 8-10 मार्क्स, फिर ऐसे करके मेरा हुआ। तो एवरी डिले इज़ अ ब्लेसिंग भाई। मेरे को अब लगता है कि हाँ मेरा अच्छा हुआ, क्योंकि मेंटली स्पिरिचुअली फिजिकली अब मैं रेडी हूँ MBBS के लिए। कई बार होता है ना कि अल्लाह ताला हम लोग को प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ के लिए। देखो मैं भी अभी मेरा थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि भैया ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, आप मेरे जगह होते तो पता चलता। मैं था भाई, उस जगह में था। थोड़ा सा प्रोसेस बिलीव करो, क्योंकि वो अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम ये थोड़ा सा रोना धोना भी कर लोगे या गुस्सा हो जाओगे कि मेरा किस्मत ये है वो है, क्योंकि आते मेरे मैसेज आते हैं भैया नहीं हुआ, मेरे साथ किस्मत खराब है, मेरे साथ ही होता है, तो देखो उससे रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगा। बट अगर तुम पीसफुल रहोगे ना, ब्राइटर साइड देखोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो अपना तुम्हारा फ्यूचर उससे बहुत इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। और अगेन जितना लो से लो जा सकता भाई मैं वही प्रे करता हूँ। बट जो है आपके सामने है, जो सब कुछ है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो ख्याल रखो, प्रे करते रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मिठाई रोल सब खिला देना। तुम लोग के पीछे बहुत मेहनत है भाई, तुम लोग जानते हो मेरे कितना परेशानी थी। स्टिल टेलीग्राम में भाई कोई भी ऐसा, मेरे यूट्यूब में पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बाकी क्रिएटर्स का देखोगे ना तो उनके उतने कमेंट्स नहीं रहते, क्योंकि मैं लिटरली हर को रिप्लाई देता हूँ। मेरे टेलीग्राम में एक भी मैसेज पेंडिंग नहीं रहता है, ठीक है। मैं हर एक को 100, कल जो रिजल्ट आया ना 100-150 मैसेजेस थे मेरे, इसमें मैंने सबको प्रॉपरली, अभी भी कुछ बाकी होंगे 20-30, बट मैंने सबको रिप्लाई देता हूँ। मेरा वो चीज़ है, ठीक है। तो बहुत मेहनत है भाई। जो सागर दत्ता आएगा या जो आसपास आएगा, रोल मिठाई खिला देना, ठीक है। और मेरे लिए भी प्रे करना, जो जानते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो प्रे करना। ऑल द बेस्ट भाई। बुखार में करवा रहे हो यार तुम लोग। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।